Viđali ste ga svuda. Od filmova o američkim specijalcima do bliskoistočnih terorista, zatim u protestima i naravno do vaših omiljenih poznatih ličnosti. Kako je jedan komad odeće postao toliko popularan da ga koriste sve zaraćene strane na Bliskom istoku? Predstavljamo vam šemag. Šal ili maramu sa Bliskog istoka koja je našla svoju primjenu u svakoj situaciji. Kod nas nju ćete često naći pod nazivom palestinka. Samo ime vam sve govori. Dok u arapskom svijetu je često zovu i kefija. Međutim, šta nju izdvaja od ostatka taktičke opreme i čemu duguje svoju popularnost? Odgovor je naravno u njenoj upotrebljivosti. Jer sam šemag, tradicionalni šemag, je pravljen najčešće od pamuka. Izuzetno, on se pravi od mešavine pamuka i vune. Kao što smo rekli, postoje različite vrste šemaga i neki su napravljene od vune, odnosno od kombinacije vune i pamuka, a neki su isključivo od pamuka. Ovaj šemag je donet iz Egipta i on predstavlja originalni šemag. On je mnogo deblje vezen i mnogo deblja tkanina od ovog šemaga koje možete da kupite u army shopovima i tako dalje. Međutim, smatram da je upravo ovaj šemag bolji iz tog razloga jer, na primjer, da vam treba sredstvo za potpalu, možete lakše da sastružete pamuk sa ovoga jer je mnogo prozračnija tkanina, kao što možete da vidite, od ovog koji je napravljen za vrelo pustinsko sunce. Nama je malo teže sada da vidimo tu primjenu, ali shvatate. Ona, omotana oko glave, sprečava toplotni udar i samim tim što može da se nakvasi predstavlja dovoljan izvor hlađenja u vrelim letnjim danima u pustinji. Ali šta se dešava kada vetar dune i nanese prašinu i pesak? U tom slučaju šemag se lako transformiše u zaštitu očiju, ali i nosa i usta, samim tim respiratornih organa. Pored klime, dezen je veoma bitan za šemag. Postoji u mnogo različitih kombinacija, najčešće ćete ga vidjeti u ovoj koja je poput ribarske mreže. Naravno, osnovna boja može da se menja, ali u taktičkom svijetu on najčešće zelene ili kojot boje. Na taj način šemag se savršeno utapa sa kamenitim i pustinskim predelima iz kojih je potekao. Nakon invazije Bliskog istoka, mnoge moderne jedinice su usvojile ovaj komad odeće upravo zbog toga, jer predstavlja sredstvo sa kojim se veoma lako kamuflira i razbija silueta. Sa druge strane, on također može da služi kao sredstvo prerušavanja, ali i identifikacije. Zamislite samo situaciju. Kada ne želite da budete viđeni, možete da nanesete šemag i da se uklopite u masu, pogotovo ako se nalazite na Bliskom istoku. Ali sa druge strane, upravo šemag, na način na koji se nosi, kao i njegova boja, može da vas razdvoji od ostatka mase i na taj način napravite pozitivnu identifikaciju. Sad, verovatno se pitate kako se vezuje ovaj šemag. Postoji naravno nekoliko načina nošenja, sve zavisnosti od vaših potreba. Ali ono kako ga najčešće vidite da kad ljudi nose jeste tako što ovaj deo prebacite na dijametralno suprotni i zatim to postavite na glavu. Nakon toga jedan deo prebacite ispod brade i stavite u ovaj zadnji deo. Dok sa druge strane, ovaj deo koji vam je ostao, prebacite preko. Naravno, posle ga vežete i to je to. Potrebno je samo da ga prilagodite tako da možete dovoljno da vidite i da vam ne smeta u vidu. Ako vam to ne odgovara, možete da spustite gornji deo i da imate samo ovaj deo poput bandane. Ili da spustite ovaj deo i na taj način imate šal, ili u zavisnosti od godišnjeg doba, ako je leto, imate način da zaštitite vrat od sunca ako pokosite šemag. Drugi način na koji možete da nosite šemag jeste da ga prebacite ispod vrata i zatim provučete ovaj deo preko. To ste najčešće viđali da se on tako nosi. Međutim, ako ste na planini ili negde gde ste izloženi vremenskim uslovima, želite to dodatno da pojačate, da vam ne bi smetalo prilikom kretanja. I ono što uradite jeste da ispod vrata vežete ovaj deo. Tako. I na taj način imate šal koji neće spadati kada se saginjete, uzimate ranac i tako dalje. Po mogućnosti, naravno, ukoliko vam je potrebno, ukoliko duva vetar, možete da prebacite ovaj deo preko, ali nažalost ne možete da zaštitite glavu.
zato najčešće se nosi kapa ili kačket preko. Ali mi ćemo šemag najčešće da koristimo kao alat za preživljavanje. Na primjer, za preživljavanje možemo da ga koristimo kao sredstvo za prikupljanje vode i kao sredstvo za filtraciju vode. Kao sredstvo za filtraciju vode ste vidjeli sličan način u jednom od mojih prethodnih videa. Sa druge strane, kao sredstvo za prikupljanje vode možemo da ga koristimo da bi skupili rosu ili kišnicu. Kao što smo rekli, jedna od uloga šemaga jeste da prikupi vodu. To možete da uradite sa rosom, ali pošto trenutno nije rano jutro, mi imamo ovu kišu koja može da posluži. Neophodno je samo da šemag provučete kroz vlažnu vegetaciju, ali da to učinite dovoljno tako da ono prikupi vodu. I naravno, nakon toga da uzmete šemag i iscedite taj deo u flašu ili u neki kanister koji imate kod sebe. Naravno, to je malo dugotrajni proces, nećemo sad trenutno da ga radimo, ali shvatate poentu. Naravno, šemag možemo da koristimo i u medicinske svrhe, odnosno za prvu pomoć. On može brzo da se pretvori u kompresivni zavoj, ali nikako ne i u prvi zavoj. Također, može da služi kao sredstvo za imobilizaciju povređene ruke. I to ćemo upravo da demonstriramo. Znači, potrebno je samo da šemag pretvorite u trougao, odnosno da jedan kraj spojite sa drugim. Nakon toga, bitno je da ga vežete na krajevima. I u slučaju da vam je neophodan, kao sredstvo imobilizacije, možete lako da imobilišete ruku. I to bi izgledalo ovako. Također, šemag može da se koristi kao sredstvo za improvizovanu povesku, ali to možete da koristite u krajnjem slučaju. Neophodno je samo da prebacite poput pravljenja kanapa jedan deo preko drugog, zatim da ga ovako uvijete i da podvežete ranjeni ekstremitet. Nakon toga podvežite još jedan ugao. Vidite da ovo uzima zaista mnogo vremena, ali u slučaju da je to jedino što može da vam spasi život, naravno vredi. I povucite neku granu koja će na taj način da spriječi dotok krvi. I čestitamo, napravili ste primitivni turniket, odnosno povesku. Također, jedna od funkcija šemaga može da bude vezana za transport. Šemag također možete da koristite kao i sredstvo za nošenje opreme. Dovoljno je samo da bacite opremu u njega, zavežete strane, pojačate naravno u zavisnosti od tereta koji nosite i prebacite ove delove jedan preko drugog. Na taj način imate vreću u kojoj možete da nosite stvari i svi se sećamo kako ovo izgleda u crtanim filmovima. Međutim, isto tako, to možete da nosite na sebi, ispred, kao torbu, ili da umotate i na taj način napravite nešto slično torbici za struk. Ne postoji drugi komad odeće koji kombinuje tradiciju, svestranu zaštitu od vremenskih uslova i taktičku i logičku primjenu, a da košta samo nekoliko stotina dinara. Od najobičnijih pešadinca preko pripadnika specijalnih jedinica do pobunjenika, zatim protestanata, planinara i tako dalje. Šemag je postao nezaobilazni alat jer jednostavno radi. U svijetu visoke tehnologije i sofisticiranih rješenja, on je potvrda da nekada najbolja rješenja jesu jednostavna rješenja. Nadam se da ste danas uspjeli da naučite nešto novo. Mi se vidimo već sljedeće nedelje, a do tada ostanite operativni.